بھی سمجھ لو کہ اس بندے واسطے توفیق اور قبولیت کے دروازے بند ہو گئے ہیں اور وہ بڑا سنگ دل انسان ہے۔ مسجد کے اندر خاموشی نہ بیٹھنا اور اپنی نظر نو عبادت کی طرف اور درس کی طرف متوجہ رکھنا یہ قبولیت کی نشانی ہے اور دل کی نرمی کی نشانی ہے۔ اور یہ کوئی معمولی کوتاہی نہیں کہ نظر نو گھمانا اور زبان نو بے باکی دے نال کھولنا۔ تسی اکثر دیکھیا کہ نمازی بدتمیز کیوں ہوندے نے؟ اکثر نمازی تسی ویکھیا سنگ دل کیوں ہوندے نے؟ یا ساڈے بعض عزیز طلبہ شرارت کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جڑا بیٹا اور جڑا نمازی مسجد کے اندر ہمہ تن گوش ہو کے سراپائے ہوش ہو کے اپنی نظر نو مرکوز کر کے اور اپنی زبان نو ذکر وال لگا کے پوری محبت دے نال اللہ پاک دے گھر نہیں بیٹھتا، وہ روحانی تجلیات تو محروم رہتا ہے۔ اور یقین جانیو میں تھوڑے نال درد دل کر لگا، ساڈیاں کانفرنساں دی عادت ہے تسی تے بڑی عزت اور محبت خاموشی دے نال بیٹھے ہو۔ ساڈے کئی لوگ میں دیکھیا کہ وہ اسٹیج تے بیٹھ کے نا فیس بک نہ کھیڈ رہے ہوندے نے، واٹس ایپ نہ کھیڈ رہے ہوندے نے، کسی نے موبائل کان نہ لایا ہے، کوئی میسج کر رہا ہے۔ پروگراماں اندر بڑی بے رحمی آ گئی ہے اور میں سمجھنا کہ وقت کا ضیاع ہے اور جو ساری ذمہ داری ہے اس ذمہ داری تو بہت بڑی غفلت ہے۔ تو میں اللہ کی توفیق نال اپنی بات کا آغاز کرنا اور یہی امید رکھنا کہ انشاءاللہ میرے طلباء میرے سامعین پوری توجہ اور عزت افزائی کے نال چند گزارشات کے غور فرمان گے۔ تواڈے لیے میں پہلے دو دعاواں کرنا چونکہ رسول پاک نے فرمایا اللہ پاک مسافر دی دعا رد سارے بولو رد آنا اندر جواب دیتے رہو تاکہ مجھے پتہ چلے کہ تو اللہ کی توفیق نال میری بات سمجھ آ رہی ہے۔ رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک مسافر دی دعا قبول کر دے رہے۔ میں تواڈے لیے سب تو پہلی دعا یہ کرنا ایک لمبے عرصے تو بعد کرونا دی وبا چونکہ پوری دنیا سے پھیل چکی ہے، اس وجہ تو حرمین شریفین اندر بہت زیادہ تعطل آ چکے ہیں، لیکن سعودی گورنمنٹ نے الحمدللہ ایک لمبے عرصے تو بعد بیت اللہ اندر قالین بچھا دیتے ہیں اور الماریاں اندر قرآن پاک رکھ دیتے ہیں۔ مسجد نبوی اندر بھی قالین بچھا دیتے گئے ہیں اور الماریاں اندر قرآن پاک رکھ دیتے گئے ہیں۔ میں تھوڑے لیے دعا کرنا، زیادہ شور کرنے کی بھی ضرورت نہیں، لیکن دنوں ہو گئے سارے آمین کہنا جہاں جنہ دل کرتا ہے۔ اللہ پاک اس میرے پیارے بھائی تو لے کے آخر تک جتوں تک میری آواز جا رہی ہے، اللہ پاک کے حبس کے موسم اندر اور ایک مختصر کال اندر بڑے تھوڑے وقت اندر ان آ کے پروگرام نو محفل اور رونق بخشی ہے۔ میں مسافر انہاں سارے علی دعا کرنا اللہ پاک انہاں سارے سامعین انہاں کلینا تے بیٹھ کے کعبۃ اللہ کے سامنے ہاتھ قرآن پکڑ کے اللہ رج رج کے انہاں تلاوت کرن دی توفیق عطا فرما۔ اللہ پاک مسجد نبوی اندر انہاں کلینا تے بیٹھ کے مصحف پکڑ کے پوری محبت کے نال اللہ پاک سانو قرآن پاک دی تلاوت کرن دی توفیق عطا فرما۔ اور دوسری دعا میں کرنا کہ الہ العالمین اس مرکز امام بخاری نو، اس جامع مسجد نو، شعبہ حفظ نو، درس نظامی نو، بیٹا توجہ میرے بات، اور اس ادارے نو اللہ پاک قیامت تک آباد اور شاد فرما کے اللہ پاک اس مرکز چوں دین دے امام پیدا فرما، اللہ پاک دین دے مفکر اور محدث پیدا فرما، اللہ پاک اپنے دین کے غازی اور مجاہد پیدا فرما۔ اور جتنے میرے طلبہ بیٹھے نے میں تو اپنے دل کی کیفیت نہیں دس سکتا، حدیث کے طلبہ، قرآن کے طلبہ، دینی مدارس کے طلبہ، شاید مبالغہ نہ ہوئے، میں تو ویسے دلائل بھی رکھنا
ان طلبہ دی زیارت بھی اللہ پاک نے عبادت بنا دیتی. یہ اللہ دی فوج ہے، یہ اللہ دے دین دے جرنیل نے، یہ اللہ دے دین دے بڑگیڈیئر نے، اللہ دے دین دے افسر نے. ایک اور میں دعا کرنا، اللہ انہاں بچیاں نوں اعلیٰ تعلیم واسطے مدینہ یونیورسٹی جان دی توفیق عطا فرما. اور اج دا یہ پروگرام حضرت ناصر نقوی صاحب، حضرت الاستاد حضرت شاہ صاحب اور دیگر انہاں دے رفقا، پوری ٹیم، اللہ پاک انہاں دا یہ پروگرام اپنی بارگاہ اندر قبول کر کے اللہ ساری زندگی پر دے گناہاں نوں نیکیاں اندر تبدیل فرما. لو جی ہن میں اپنی بات کا آغاز کر لگا تے جنوں میں موبائل ویکھدیا نا وہ ہاتھ اندر انہوں میں کھڑیا کر دینا. مینوں طلبہ حدیث دی بھی خوشی ہے، مینوں تہاڈی بھی خوشی ہے، لیکن مینوں سب نالوں خوشی پتہ کس بات دی؟ تہاڈے اندر اس وقت اللہ پاک دی رحمت دے فرشتے بھی موجود ہیں. اینڈ سونا ہونا چاہیے. بیانات بڑے پیارے ہو گئے نے. بلبل قرآن حضرت قاری بنیامین عابد صاحب حفظہ اللہ ورعاہ اور انہوں نے برادر مولانا محمد حسین مدنی حفظہ اللہ بڑا خوبصورت بیان کر چکے ہیں. میں صرف صحابہ کے بارے چند گزارشات کر کے انشاءاللہ بات ختم کر دیاں گا. بیدار ہو جاؤ اور توجہ میرے کر لو. اللہ پاک ساڈا یہ پروگرام قبول کر کے اسی حساب کوئی نہیں دے سکتے. سانو کل قیامت والے دن بلا حساب اللہ اپنی جنت کا داخلہ نصیب فرما دے. حضرات عزیز وقار، اگست کا مہینہ ہے اور تمہیں پتہ ہے کہ یہ آزادی کا مہینہ ہے. اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ سارا ملک آزاد ہے. اتنے الحمدللہ عقیدہ توحید و سنت کی ترویج ہے. تسی دیکھ رہے ہو کہ پورے ملک دے اندر کتے بھی تمہیں شرک کا اڈا نظر نہیں آئے گا، کیونکہ اسی آزاد ہاں، کوئی شرک کر ہی نہیں سکتا. جتنے مرضی کھل کھلا کے عظمت صحابہ بیان کرو، عظمت اہل بیت بیان کرو. یہ کہنا کوئی کافروں کا ملک ہے کہ تمہیں کسی نے عظمت صحابہ اور اہل بیت کا پروگرام بھی نہیں کر دینا. آزاد ملک ہے. امر بالمعروف نہی عن المنکر کا شعبہ قائم ہے. اسی آزاد ہاں، سانوں کہنا ڈر ہے کہ اسی داڑھی نہ رکھیے. تمہیں پتہ ہے سارے چہرے سے داڑھی ہے، اسلامی پردہ ہے، گھراں کا ماحول اسلامی ہے. تمہیں اس ملک سے کتے کوئی سود نظر آ رہے ہیں چونکہ اسی آزاد ہاں. اور اسی الحمدللہ آزادی دی بہت قدر کی ہے. کسی نے جرت ہے کہ سارے ملک دے اندر سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں دی صداقت اندر اور انہوں دی خلافت اندر یا کوئی انہوں دی شان اندر گستاخی کرے، سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا. چونکہ ملک آزاد ہے، اسی آزاد ہاں، اسی مسلمان ہاں. کسی کافر دے بے ایمان دے اسی غلام نہیں. کیوں بھی معاملہ ماشاءاللہ اسی طرح ہی ہے نا. میں دعا کرنا توجہ میرے بار ہے. جڑے کھبے سے دھونا گھماؤں ہو نا، سچی گل جی میں کھڑیا کر دینا. ہر خطیب کا اپنا مزاج ہے، بس توجہ میرا میرے بار ہے. میں دعا کرنا اور میں بار بار دعا جو پتا کیوں کرنی، میرا ایمان ہے. اے میرے پتر جڑے دن رات قرآن پڑھتے ہیں نا، اے میرے بچے جڑے دن رات حدیث پڑھتے ہیں، یہ میرے جا گناہ گار نہیں. یہ بچے بڑے نیکوکار میں اور بڑے بڑے تہجد گزار بھی بیٹھے ہیں. میں رک رک کے انشاءاللہ دعا کرنی ہے. تسی صدقے دل نہ آمین کہتے رہنا ہے. انشاءاللہ مالک رد نہیں کرے گا. مل کے دعا کر لو. اللہ پاک سانو آزادی دی قدر کرن دی توفیق عطا فرما. اللہ پاک اس ملک چو شرک دا خاتمہ فرما. اللہ پاک اس ملک اندر عظمت صحابہ و اہل بیت کا چرچا فرما. اور یا اللہ جڑے ملک دشمن نے، دین دشمن نے، اللہ پاک انہاں نوں عبرت کا نشان بنا. اور اللہ پاک سانو توحید و سنت کا پرچم بلند کرن دی شہادت نصیب فرما. پھر دوسری بات، یہ محرم الحرام دا مہینہ ہے اور تمہیں پتہ ہے کہ رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا ہے فرض نمازاں تو بعد نبی علیہ السلام سب نالوں زیادہ پیار کرتے سن تہجد دی نماز میں. اور فرضی روزے رمضان دے روزیاں تو بعد نبی علیہ السلام سب نالوں زیادہ پیار کرتے سن محرم الحرام دے روزیاں دے نال. تو تمہیں پتہ ہے سارے ملک اندر سارے نبی پاک دے عاشق رہندے نے. اج جدوں محرم آ جاتا ہے
ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੋਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹਰਮ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਬਿਲਖਸੂਸ ਇਹਨਾਂ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਬੀਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਥਾਂ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਨੇ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਬੀ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਸਬੀਲਾਂ ਲਾਣ। ਇਹ ਕੌਮ ਅਜੇ ਏਡੀ ਬਦਬਖਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਮੁਹਰਮ ਉਲ ਹਰਾਮ ਆਉਂਦਾ ਵੇਖ ਲਓ, ਪਹਿਲੇ 11 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਜਲਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਜਲਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਮੁਹਰਮ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਸੀ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਲਓ ਅਮਨੇ ਆਮਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਤਜ਼ਾमिया ਵੀ ਸਕੂਨ ਅੰਦਰ है और अवाम नास भी बड़े सुकून अंदर है। क्यों कि नबी पाक दे सच्चे गुलाम ने। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यार इत्थे भी रोक के दुआ करो, अल्लाह सोनिया साढ़े हाँ नवा साल आता है तो रोना पै जाता है, मातम पै जाता है। और काफिर कौमां अपने नवे सालों का आगाज़ बड़े जज्बे ना और बड़े वलवले ना करदियां ने। साडा नवा साल की चढ़दा है, हर पासे पिट पटैया, रो रवैया और हर पासे अफरा तफरी। इंतजामिया परेशान, फौज परेशान, पुलिस परेशान, आमतुन नास परेशान। मैं दुआ करना मोहब्बत ना सारे आमीन कह छो और मेरे तलबा जरा दिलों आमीन आखिया जे। अल्लाह पाक सानू इस हुरमत वाले इज्जत वाले महीने की हुरमत का पास रखने की अल्लाह पाक तौफीक नसीब फरमा। मैं इंशाअल्लाह रहमान बड़े ही इख्तिसार दे नाल दिफाए सहाबा के बारे चंद एक मिसालां तुहाडे सामने रखनियां ने। सब तो पहले मेरे तलबा और सामीन एक जुमला जरा तवज्जो ना सुनना। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन हुब्बुहुम दीनुन व ईमानुन व ihसान। तलबा तवज्जो, नबी इस्लाम के सहाबा हुब्बुहुम दीनुन व ईमानुन व ihसान व बुग़्ज़ुहुम कुफ्रुन व निफ़ाक़ुन व तुग़यान। नबी इस्लाम के सहाबा की मुहब्बत ये दीन भी है, ये ईमान भी है और ये आला दर्जे का एहसान भी है। एहसान का माना है आला दर्जे की नेकी भी है। नमाज पढ़ते हो सवाब मिलता है, रोज़ा रखते हो, बोलो बोलो बोलो, रोज़ा रखते हो। अच्छा मैं थोड़े ना सुभान अल्लाह का भार नहीं पाना, अलबत्ता तुसी हाँ ना कर इंज ही बेटा समझो जिवें ना तुसी इल्मो सरफ पे पढ़ते हो, बाबो सरफ पे पढ़ते हो, ते जेड़े सामईन ने बिल्कुल इंज ही बैठे जिवें तर्जमा क्लास बैठे हो। हाँ ना करते रहो तो तवज्जो मेरे वाल रखो। मेरा तुहाडे नाल वादा इंशाअल्लाह एक मिनट नहीं, एक लम्हा ज़ाय कीते बगैर मैं चंद उसूली बातें तुहाडे नाल करनियां चाहना। दुश्मन बहुत ज़्यादा सरगर्म है मेरे बेटा, तवज्जो की ज़रूरत है और मेरे सामीन चंद उसूली बातें ज़हन नशी करने की ज़रूरत है। सब नालों पहली बात सहाबा की मुहब्बत दीन है, ईमान है, एहसान है। मा मानल एहसान, एहसान का माना आला दर्जे की नेकी है। बंदा रोज़ा रखता है अल्लाह सवाब अता करता है, बंदा हज करता है अल्लाह सवाब अता करता है, बंदा कुरान पढ़ता है अल्लाह सवाब अता करता है। और जेड़ा अपने सीने अंदर नबी पाक के सहाबा ते अहले बैत की मुहब्बत रखता है, अल्लाह पाक इस मुहब्बत की वजह तो भी अपने बंदे को सवाब अता करता है। हज नेकी है तो हुब्बे सहाबा भी, सारे बोलो हज नेकी है, हुब्बे सहाबा भी मिलके बोलो। अगर रोज़ा नेकी है तो हुब्बे सहाबा भी, जिहाद नेकी है तो हुब्बे सहाबा भी, और सहाबा की तौहीन करना, अहले बैत की तौहीन करना कुफ्रुन निफाकुन व तुग़यान, ये कुफ्र है, ये निफाक है और ये सरकशी है। अल्लाह पाक का शुक्र अदा करया करो। अल्लाह पाक ने तुहानू बैक वक़्त नबी पाक दे सहाबा की इज्जत का भी पहरेदार बना देता है ते अहले बैत की अजमत का भी चौकीदार बना देता है। सुभान अल्लाह। असीं ना नबी पाक दे असहाब का इनकार करने आ, ना आप दी औलाद का इनकार करने आ, ना आप दी बनात का इनकार करने आ, ना आप दी अज़वाज का इनकार करने आ। मैं तो कदी कदी पुछना होना बंद बख्तो तुसीं नबी सलाम दे पल्ले रहन की दिता है?
تین خلیفیاں دا انکار، تین بیٹیاں دا انکار، نبی پاک دی ازواجات دا انکار، صحابہ دے ایمان دا انکار، اوے بدبختو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے پلے کی بچیا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے نال محبت کرنا ایمان ہے، احسان ہے، دین ہے۔ اچھا میں کہنا جھٹکی مثال تانوں دینا، بچے ہوئے جھٹکی مثال بھی جے تے مناظرانہ مثال بھی جے، جڑے بچے تخصص دے اور بخاری دے نے نا ذرا توجہ میرے پاس رکھنا۔ ساڈا دین سانوں آندا ہے کہ زمزم دا پانی پاک بھی ہے تے اے دے اندر شفا بھی ہے۔ ساڈا دین سانوں یہ آندا ہے کہ زمزم دا پانی پاک بھی ہے تے مل کے بولو اے دے اندر جڑا مندا ہے بولے گونگا چپ رہے، زمزم دا پانی پاک بھی ہے تے اے دے اندر ایک بندہ اٹھ کے کہے نہیں زمزم دا پانی پلید ہے تے زمزم دے پانی دے اندر بیماری ہے۔ ساڈا دین دسدا ہے کہ زمزم دا پانی پاک ہے، زمزم دے پانی اندر شفا ہے۔ اگر کوئی بدبخت انسان بات کہے کہ زمزم دا پانی پلید ہے، زمزم دے پانی اندر بیماری ہے، تسی کہو گے بدبختاں زمزم دا پانی پلید نہیں، تو سر دے بالاں تو لے کے پیراں دے ناخناں تک پلید ہے، زمزم دے پانی اندر بیماری نہیں، بدبختاں سر دے بالاں تو لے کے پیراں دے ناخناں تک تو بیمار ہے۔ جڑا زمزم دے پانی نو پلید آکھے، زمزم دے پانی نو بیماری والا آکھے، مل کے بولو دے ملحد ہون اندر کوئی شک انج نہیں جتھے بولنا ہے سارے بولنا ہے، او دے ملحد ہون اندر کوئی شک، مل کے بولو دے زندیق ہون اندر کوئی شک۔ ایک اور مثال دینا تو جو میرے بات اسی مسجد بیٹھے ہیں، ایک بدبخت بندہ اٹھ کے کہے اے مسجد نہیں اے مندر ہے، کی کہے اے مسجد نہیں اے وہ ملحد ہون کوئی شک ہے؟ ہوڑی بولے پر تسی سارے بولو جب کوئی مسئلہ بنیا تو میرے نہ بننا ہے، تھوڑے نہ انشاءاللہ نہیں بننا۔ ہاں نا جواب تے دیو، جے تے شک ہے تے چپ رہو۔ سبحان اللہ جو اینی اچھی اچھی کہندے ہو تے کم دی گل تے بول دے نہیں دے۔ سارے بولو ہم مسجد ایک دفعہ گونجے، جڑا مسجد نو مندر آکھے مل کے بولو دے ملحد ہون اندر کوئی شک اور دے زندیق ہون اندر کوئی شک۔ ایک اور مثال دینا، لیلۃ القدر خیر من الف حافظ بچے بولو لیلۃ القدر خیر من الف لیلۃ القدر دی رات عبادت والی ہے، شرف والی ہے، کرم والی ہے، عظمت والی ہے، رفت والی ہے۔ اگر کوئی ضلع سرگودا دے اندر، سرگودا شہر دے اندر، پاکستان دے اندر، افریقہ دے اندر، امریکہ دے اندر، شرق دے اندر، غرب دے اندر، خیبر دے اندر، پشاور، کراچی، کتے بھی اگر کوئی بدبخت اٹھ کے کہے کہ لیلۃ القدر اے جڑی رات ہے اے گناہ والی رات ہے، اس رات دی عبادت دا گناہ ہے، سینے ٹھنڈ پا دیو او دے ملحد ہون اندر کوئی شک بڑی میری لڑائی ہو جانی، سارے نہیں بولتے، او دے زندیق ہون اندر کوئی شک۔ میں رب محمد دی قسم اٹھا کے مقام حیات اندر تمہیدی طور پہ پیغام دینا چاہنا، جڑا زمزم نو پلید آکھے او دے زندیق ہون اندر کوئی شک نہیں، جڑا مسجد نو مندر آکھے او دے زندیق ہون اندر کوئی شک نہیں، جڑا لیلۃ القدر دی رات نو گناہ والی رات آکھے او دے زندیق ہون اندر کوئی شک نہیں۔ مل کے بولو میرے پیغمبر دے مومن صحابہ، میرے پیغمبر دے مجاہد صحابہ، میرے پیغمبر دے حاجی صحابہ، میرے پیغمبر دے غازی صحابہ، انہاں نو جڑا ظالم آکھے، غاصب آکھے، کافر آکھے، بے ایمان آکھے، امام تو پھرے آکھے، مل کے بولو دے ملحد ہون اندر کوئی شک، سارے نہیں بولے دے زندیق ہون اندر کوئی شک، مل کے بولو دے لامتی ہون اندر کوئی شک۔ کیوں شک نہیں؟ قرآن کہہ رہا اولئک هم المفلحون، کدھر کہہ رہا اولئک هم المہتدون، کدھر کہہ رہا اولئک هم الراشدون۔
اتنے قرآن کہہ رہے ہیں اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. میں ایک دعا کرنا. اچھا تھی جو دعا کرتے ہو نا، کئی لوگ آتے ہیں جی بھابی وسیلے نو نہیں مانتے. بدبختی دی انتہا ہے. توجہ رکھنا، تو عید بیان کریے تو آتے ہیں ولیاں نو نہیں مانتے. ربیع الاول جے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت بیان کریے آندے اولیاء نو نہیں مانتے. محرم اندر صحابہ کا دفاع کریے آندے اہل بیت نو نہیں مانتے. دعا کریے تے آندے نے وسیلے نو نہیں مانتے. حالانکہ الحمدللہ اللہ پاک نے سانو توحید دا بھی پہرے دار بنایا ہے، نبی دی سنت اور صحابہ و اہل بیت دی عزت تے عظمت دا بھی اللہ دار نے پہرے دار بنایا ہے. سبحان اللہ. جیڑا بندہ تواڈے جو چاہتا ہے نا اللہ مینوں پتر دے، میرے نال ویکھو یار اللہ مینوں صحت دے. ایک بندہ آتا ہے شیخ صاحب اج کوئی ذکر بھی بیان کرے ہو، توجہ رکھنا. اللہ پاک میں صحت دے، پتر دے، عزت دے، شان دے، شوکت دے. ایک عمل بطور وسیلہ اپنی دعا چ رکھیا کرو. اپنے رب کو پتہ ہی کہنا ہے سب تو پہلے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر. 100 دفعہ پڑھ کے، 200 دفعہ پڑھ کے درود پاک کوئی 100-200 دفعہ پڑھ کے، کوئی آیت الکرسی 15-20 دفعہ پڑھ کے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت، کوئی 100-200 دفعہ پڑھ کے، کوئی استغفار کر کے. اب مینوں کئی بندے آتے ہیں شیخ صاحب جی دعا نہیں قبول ہوتی. میں آنا ہونا پتر تو چج نہ دعا کرتا ہی نہیں، اے نہیں ہو سکتا. تو کھڑے پہ کے دعا کریں تے تیرے ہاتھ تھلے آن تو پہلے اللہ تیرے لیے قبولیت دے سارے دروازے نہ کھول دے. اور جن آئے ہو میں ایک فکر دے چلا، دعا تو پہلے آیت الکرسی کنی کی دفعہ پڑھ دے ہو؟ دعا تو پہلے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کنی کی دفعہ پڑھنا ہے؟ درود ابراہیمی کنی کی دفعہ پڑھنا ہے؟ جدن تہاڈا موڈ ہوئے نا طریقہ میں دس دینا کہ اج اپنے اللہ کو اسپیشل کوئی دعا قبول کروانی ہے اس دن آیت الکرسی رج رج کے پڑھو، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک رج رج کے پڑھو، درود پاک کم از کم 10-15 دفعہ پڑھو، اور مسند احمد دی روایت کے مطابق 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ اور 10 دفعہ اللہ اکبر پڑھو. پھر اس تو بعد ایک وہ مالکا میں جنہ بھی گناہ گار ہوں میرا سینہ تیرے نبی پاک دے صحابہ دے بغض تو بھی پاک ہے، اہل بیت دے بغض تو بھی پاک ہے. اللہ پاک کے تینوں اے میری محبت پسند ہے تے اس عمل دے وسیلے دے نال اللہ پاک میری دعاؤں قبول فرما ہے. حب صحابہ حب اہل بیت دا عقیدہ بطور وسیلہ اپنی دعا اندر اپنے اللہ دے سامنے پیش کریا کر. تو حضرات ذی وقار، اچھا میں ماشاءاللہ تبارک اللہ چونکہ میرے بیٹے بیٹھے نے آج ایک راز کی گل کرنا. میری عمر ماشاءاللہ اس ٹائم ہے تقریباً 41 سال، اور اللہ کی توفیق نہ میں تقریباً کتاباں لکھیاں نے تقریباً ماشاءاللہ 39. کنیاں چوپی کر جائے کنیاں دعا کر دیو اللہ سینچری کرن دی توفیق عطا فرمائے. اچھا میں بطور مصنف ایک طالب علم تانوں اج دسنا کہ سیرت صحابہ اور دفاع صحابہ تے سب تو بہترین کتاب کیڑی؟ چونکہ طلبہ بھی بیٹھے ہیں، سامعین بھی بیٹھے ہیں، اس کتاب نو خریدو، اپنے ٹیبل تے رکھو، اپنے گھر رکھو. بلا مبالغہ میں اللہ دی توفیق دے نال ہزاراں کتاباں دیکھ چکی ہیں، عرب اندر، پاکستان اندر، دیگر اسفار اندر، مکتبات اندر، اور میں باوضو بیٹھا پوری دیانت داری دے نال، پوری امانت داری دے نال، اور اپنے مطالعے دی روشنی اندر پوری بصیرت دے نال تہانوں ایک میں نام دینا. اور تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دے دفاع اندر اور رسول پاک علیہ السلام دے صحابہ دی سیرت اندر جتنیاں کتاباں لکھیاں گئیاں نے نا، کان کھولے، انہاں ساریاں کتاباں چوں سب نالوں بہترین کتاب دا نام ہے قرآن مجید.
سینے ٹھنڈ پاؤ دفاع صحابہ تے جڑی سب تو بہترین کتاب ہے اس کتاب دا نام کی ہے؟ انج نہیں دفاع صحابہ تے جو کچھ لکھیا گیا سب تو بہترین کتاب دا نام کی ہے؟ سیرت صحابہ تے جو کچھ لکھیا گیا صحابہ دی سیرت تے سب نالوں بہترین کتاب دا نام کی ہے؟ صحابہ دے چلن دا ذکر قرآن اندر ہے۔ اچھا اے جڑا لفظ ہے نا بدبخت نہ دنوں چ گالاں کڈ رہے ہیں تبرہ کر رہے ہیں تو صحابہ دے پیار اندر اپنی زبان نہیں کھول سکتا۔ لو جی اے لفظ تسی بولنا ہے قرآن اندر میں چند مثالاں دینا۔ میں پہلا لفظ بولاں گا تسی اللہ دی توفیق نہ میرے طلبہ نے سامعین نے پوری محبت دے نال اپنے بلوے دا انشاءاللہ اظہار کرنا ہے۔ صحابہ دے سفر دا ذکر انج نہیں مل کے بولو، صحابہ دے سفر دا ذکر، صحابہ دے جہاد دا ذکر، صحابہ دی عبادت دا ذکر، صحابہ دی ریاضت دا ذکر، توجہ میرے بال، صحابہ دی عبادت دا ذکر، صحابہ دی مسکراہٹ دا ذکر، صحابہ دے آنسواں دا ذکر، حضرات صحابہ اکرام دی تہجد دا ذکر، صحابہ دے روزیاں دا ذکر، گول صحابہ دی زکات دا ذکر، صحابہ دی مسکراہٹ دا ذکر۔ اچھا میں نا ایک دن بڑا حیران ہو رہا سا، سورہ حشر پڑھ رہا سا، نال نا میرے بخاری پاک پئی سی، توجہ کرنا، تو میں دیکھیا جی میں میرا بھائی بیٹھا ہے میرے کو، ان نبی علیہ السلام کو ایک مہمان آیا، نبی علیہ السلام نے ازواج مطہرات دے گھر پیغام کا لیا بھائی مہمان واسطے کوئی شے کر لو۔ نبی پاک دے 9 گھراں چوں جواب آیا کہ مہمان واسطے ساڈے گھر اندر ایک کھجور بھی موجود ہے، پانی دودھ دا پانی دا ایک گھٹ بھی موجود ہے۔ جڑے مسجداں دے ائمہ تشریف فرمانے، خطبہ تشریف فرمانے، مزدور طبقہ تاجر احباب تشریف فرمانے، اتنے میں جملہ دینا چاہنا یاد رکھیا جی، نبی علیہ السلام دے 9 گھر نے، 9 گھراں چوں مہمان واسطے ایک وقت کا کھانا نہیں ملیا۔ پتہ کی لگا؟ غریب ہونا عیب نہیں، اللہ دی قسمیں حرام خور ہونا عیب۔ پتر سانو حرام دے چرگے نہیں چاہیے، پتر چندے چگا پیچھا نہیں کرنا، بچیا رشوت دے پیسے نو منہ نہیں مارنا، میں باوضو بیٹھا پورے وسوق نہ کہنا، حرام خور بندے دی پراڈو، حرام خور بندے دی پجارو، جڑا بندہ محنت کردا ہے، مزدوری کردا ہے، دیہڑی کردا ہے، حق حلال کماندا ہے، حرام خور بندے دی پراڈو تے پجارو حلال کھان والے بندے دے ٹوٹے سائیکل دے پاٹے ٹائر دا بھی مقابلہ کر سکدی۔ وہ صحابی جڑے قریب بیٹھے سن وہ کہنے لگے اللہ دے نبی علیہ السلام مہمان نو میں اپنے گھر لے جانا تو میں وہی مہمان نوازی کر دینا۔ وہ اپنے گھر لے گئے، واقعہ مختصر، اپنے کٹیا چ بیٹھے نے، چھوٹے جے کوٹھے چ بیٹھے نے، پوچھا جی گھر اندر کوئی کھانا موجود ہے؟ جواب ملیا کہ بچیاں واسطے کھانا ہے۔ حضرت فرمان لگے بچیاں نو بھوکیاں سلا دیو تے بچیاں دے حصے دا کھانا نبی پاک دے مہمان دی خدمت اندر پیش کر دیو۔ چراغ لے کے ڈھونڈو سرگودے اندر ایسی مثال نہیں، ملک پاکستان اندر پوری دنیا تے ایسی مثال نہیں، جڑے ایمان دی معراج تے نے انہاں دے ایمان اندر شک کرنا ہے۔ اپنے بیٹیاں نو بھوکیاں سلایا ہے، بچیاں دا کھانا مہمان نو پیش کیتا ہے۔ اچھا مہمان واسطے ہی کھانا سی، میزبان لی کھانا نہیں سی۔ انہوں نے پتہ کی کیتا؟ جدو کھانا شروع ہویا نا وہ چراغ بند کرتا، دیا بند کرتا۔ میں دسن تو انو یہ ڈیا وا صحابہ دے سفر دا ذکر قرآن اندر، حضرت دا ذکر قرآن اندر، سیاست دا ذکر قرآن اندر، تجارت دا ذکر قرآن اندر، عبادت دا ذکر قرآن اندر، صحابہ دے صوم و صلاۃ دا ذکر قرآن اندر، مسکراہٹ تے آنسواں دا ذکر قرآن اندر۔ ہن ذرا غور فرمایو، دیوا بند ہے، چھوٹا جہا کوٹھ ہے، ایتھے جا 2-3 کیمرے لگے نے نا فٹ نے، اوتھے کیمرہ لے کے بھی کوئی نہیں کھڑا۔ واہ مالکا، نبی دے یاراں دے محبت دے کیمرے اینے فٹ کیتے نہیں، چھوٹی جی کٹیا، کوئی روشنی نہیں، نبی دا یار نبی دے مہمان دی مہمان نوازی کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے اگلے دن دا سورج چڑھن تو پہلے صحابی دی ضیافت نو قرآن بنا کے پیغمبر دے سینے تے نازل فرما دیتا ہے۔
فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ سبحان اللہ۔ آئیے حضرات اسی وقار میں جڑا پیغام دینا چاہنا، جو میں میسیج دینا چاہنا، جو میں فکر دینا چاہنا، لوگوں اللہ پاک دا ساڈے دے فضل، اللہ پاک نے سانو اہل بیت دی محبت بھی عطا فرمائی ہے، اللہ پاک نے اصحاب رسول دی بھی محبت عطا فرمائی ہے۔ فرمایا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور۔ قرآن پاک دی سورہ حج دی 38 نمبر آیت میرے بیٹا یاد کر لو، سورہ حج دی 38 نمبر آیت، یہ دا میں لفظی ترجمہ کر کے سنانا۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ پاک ارشاد نبی پاک دے صحابہ دا دفاع کرتا ہے۔ اس آیت دا لفظی ترجمہ ہے بھی اللہ پاک نبی پاک دے اہل بیت دا ارشاد دفاع کرتا ہے۔ ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، اللہ پاک کسی دغا پاک میں شکرے نو پسند نہیں کرتے۔ حضرات اسی وقار میں اپنے بیٹیاں سامنے جڑا پیغام دینا چاہنا، دفاع صحابہ دی سب نالوں بہترین کتاب قرآن پاک ہے، سیرت صحابہ دی سب نالوں بہترین کتاب قرآن پاک ہے، عظمت صحابہ دی سب نالوں بہترین کتاب قرآن پاک ہے۔ آئیے میں سورہ توبہ دی 79 نمبر آیت پڑھ کے سنانا۔ اللہ پاک نے نبی پاک دے صحابہ دا کیویں دفاع کیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جڑے مالدار صحابہ میرے پیغمبر دی چندے دا مطالبہ کرتے، سیدنا عثمان ورگے، سیدنا صدیق ورگے، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جڑے صحابہ نے اپنا سارا مال پیغمبر علیہ السلام دے قدمات لے آگے نچھاور کر دیندے، سارا مال اللہ پاک دے رستے اندر دے دیندے۔ جڑے غریب صحابہ نے محنت مزدوری کر کے جڑیاں کھجوراں ملدیاں پیغمبر علیہ السلام دے قدمات لے آگے رکھ دیندے، پیغمبر علیہ السلام دی خدمت اندر پیش کر دیندے۔ اس دور دے منافق نبی پاک علیہ السلام دے تاجر صحابہ دی سخاوت ویکھ کے کہندے اے ریاکار نے اپنے نمبر بنانا چاہندے نے، لت اونچی کرنا چاہندے نے۔ جڑے صحیح صحابہ نے انہاں تے بھی اتہام کردے نے، جڑے غریب صحابہ نے جڑے تھوڑیاں کھجوراں پیش کردے نے انہاں دے بارے بھی یہ بات آندے نے کی لوڑ پئی سی وی 2 کھجوراں دین دی؟ توجہ میرے ول بھائی، کی لوڑ ہے اللہ پاک نو تہاڈیاں 3 کھجوراں دی 4 کھجوراں دی مٹھی پر جو اللہ پاک نے کی کرنے نے؟ فرمایا الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدهم فیسخرون منهم سخر اللہ منهم فیسخرون منهم سخر اللہ منهم ولهم عذاب علیم۔ دفاع صحابہ دے سورہ توبہ دی 79 نمبر آیت تے غور فرمانا۔ مالدار صحابہ دا بھی مذاق اڑاندے نے تے غریب صحابہ دا بھی مذاق اڑاندے نے۔ اچھا ایتھے ایک نقطہ یاد رکھیو، اس دور دے منافق بھی صحابہ دا مذاق اڑاندے سن تے اس دور دے منافق بھی صحابہ دا مل کے بولو جڑا صحابہ دا مذاق اڑائے وہ کون ہے؟ سارے نہیں بولے وہ کون ہے؟ وہ پہلے اڑائے بعد چ اڑائے، مل کے بولو قرآن پاک دی سورہ توبہ آیت نمبر 79 کو پتہ لگتا ہے۔ اپنے عقیدے محبت دی غیرت دا اظہار کرو، جڑا نبی پاک دے صحابہ دا مذاق اڑائے وہ کون ہے؟ پھر بولو کون ہے؟ اللہ پاک نے دفاع کے میں کیتا ہے، فرمایا فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اے نبی پاک دے صحابہ دا مذاق اڑاندے نے، اللہ پاک انہاں دا مذاق اڑاندا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اللہ پاک انہاں نوں دنیا تے بھی ذلیل کر دے گا، اللہ پاک انہاں نوں آخرت تے بھی ذلیل کر دے گا۔ اللہ پاک دی قسمیں اس دور دے منافق بھی رل گئے، اس دور دے نبی پاک دے صحابہ دے مخالف بھی رل گئے، اج بھی نبی پاک دے صحابہ دے مخالف گلیاں چ رل دے پے، بازاراں چ رل دے پے، چوکاں چ رستیاں چ رل دے پے۔ اللہ دی قسم جڑا نبی پاک دے صحابہ دا مذاق اڑاندا ہے، رب دا قرآن کہہ رہا ہے منافق وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اُن لئی دنیا تے بھی دردناک عذاب ہے، اُن لئی آخرت تے بھی دردناک عذاب ہے۔ پتہ لگا جدوں صحابہ دا مذاق اڑایا ہے تے دفاع اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کیتا ہے۔ آؤ میں قرآن پاک دا دوسرا مقام پڑھ
پڑھ کے سناواں. اچھا جتوں قرآن پاک کھلدا ہے نا ادھر سورۃ الفاتحہ، توجہ رکھنا بھی آخری باتاں. ادھر سورۃ الفاتحہ، اس صفحہ تے سورۃ البقرہ، اینج صفحہ کھلی ہے نا. ادھر ویکھو کہ پہلے صفحے تے ہوندا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. نبی پاک دے صحابہ ہدایت یافتہ بھی نے تے کامیاب بھی نے. یعنی اللہ پاک نے پہلا صفحہ تھل کے دنیا نو پیغام پتا کی دس دیتا ہے. اگلا صفحہ تاں تھلی پہلے نبی دے صحابہ نو ہدایت یافتہ بھی من تے نبی دے صحابہ نو کامیاب بھی من. اور اسے صفحے دے درمیان اندر نبی پاک دے صحابہ نہ گرمی ویندے نے، نہ سردی ویندے نے، نہ صبح ویندے نے، نہ شام ویندے نے، نہ امیری ویندے نے، نہ غریبی ویندے نے. تو تے اطاعت کرنا ہے مفاد ویکھ کے، تو تے اطاعت کرنا ہے اپنا آرام ویکھ کے. ادھر ویکھی تو تے نبی پاک دی اطاعت کرنا کہ میں سونا لگنا، مینوں معاشرہ کی کہے گا، مینوں لوگ کی کہن گے. تو تے اپنا سٹیٹس ویکھ کے کچھ حدیثاں مننا ہے، کچھ حدیثاں ٹھکرا دینا ہے. اللہ دی قسم مقام حیات دے مرکز امام بخاری اندر آنے والا میں بڑے بڑے جدی کشتی حدیث جاننا جنہاں نے رفع الدین کیتا ہے، آمین مل جہرا کی ہے، پیرنا پیر لا کے کھڑے ہوئے نے. لیکن انہوں نے میرے نبی پاک دیاں کئی سنتاں تے عمل نہیں کیتا، میرے نبی پاک دیاں کئی حدیثاں تے عمل نہیں کیتا. پر نبی پاک دے صحابہ نہ گرمی ویندے نے، نہ سردی ویندے نے، نہ امیری ویندے نے، نہ غریبی ویندے نے، نہ صبح ویندے نے، نہ شام ویندے نے. اس دور دے منافقاں نے آکھیا عقل دے تھوڑے نے، اس دور دے منافقاں نے آکھیا قلیل العقل نے، بے وقوف نے، نادان نے، نہ سمجھنے. جدوں انہاں نے زمین تے نبی پاک دے صحابہ نو بے وقوفاں کیا ہے، اللہ پاک نے عرش بری تو جواب کے دیتا ہے. سنیے اللہ پاک دا قرآن. اللہ فرما رہے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو. فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. نبی پاک نے صحابہ بے وقوف نہیں، انہوں بے وقوف کہنے والے بے وقوف نے. ذرا سبق یاد کر لو، نبی دے صحابہ غاصب نہیں، انہوں غاصب کہنے والے آپ غاصب نے. نبی دے صحابہ ظالم نہیں، انہوں ظالم کہنے والے آپ ظالم نے. حضرات سی وقار جڑی میں بات دس گیا نبی پاک دے صحابہ دی دفاع تے سیرت دے اندر سب نالوں بہترین کتاب دا نام قرآن پاک ہے. فرمایا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور. ساڈے اہل حق ہون دی سب نالوں بڑی ایک علامت نشانی میں بیان کر دیا. کوئی میرے پیغمبر دے صحابہ نو غیر فقیہ کہہ رہا ہے، کوئی میرے نبی پاک دے صحابی دی صحابیت دا انکار کر رہا ہے، کوئی ایمان دا انکار کر رہا ہے، کوئی شان دا انکار کر رہا ہے. اللہ پاک نے صحابہ دا پیار بھی دیتا ہے، اہل بیت دا پیار بھی دیتا ہے. اللہ دی زمین تے الحمدللہ جماعت اہل حدیث ہے جیڑی بیک وقت سیدنا صدیق دی صداقت بھی بیان کر دی ہے، عمر دی عدالت بھی بیان کر دی ہے، سیدنا عثمان دی سخاوت بھی بیان کر دی ہے، اور الحمدللہ سیدنا علی دی شجاعت بھی بیان کر دی. نعرہ تکبیر، صحابہ زندہ باد، صحابہ زندہ باد، تاکہ حق مسلک اہل حدیث زندہ باد. سانو حسن و حسین پیارے نے. آؤ حضرت قاری بنیامین حافظہ اللہ نے جو بیان کیتا ہے میں ایک شعر دے اندر دا خلاصہ سنا دیا. سانو حسن و حسین پیارے نے، اے ساڈیاں اکھیاں دے تارے نے. توجہ میرے وال بیٹا، او ادھر وے چھوٹے. سانو حسن و حسین پیارے نے، اے ساڈیاں اکھیاں دے تارے نے. سانو حسن و حسین پیارے نے، اے ساڈیاں اکھیاں دے تارے نے. پر جڑا مندا نہیں انہاں چاراں نو شالا رولدا رہے او گلی گلی. گونج پا دیو شالا رولدا رہے او، انج نہیں شالا رولدا رہے او
ہر چمن چمن ہر کلی کلی صدیق عمر عثمان علی میں مصرع پھر پڑھنا اپنی خیرت محبت کا اظہار کر دے سانو حسن و حسین پیارے نے سانو حسن و حسین پیارے نے وہ تے ساڈیاں اکھیاں دے تارے نے سانو حسن و حسین پیارے نے وہ تے ساڈیاں اکھیاں دے تارے نے پر جڑا مندا نہیں ان چاراں نو شالا رولدا رہے او انج نہیں شالا پیٹدا رہے او شالا رولدا رہے او ہر چمن چمن ہر کلی کلی صدیق عمر عثمان علی ایک میرے نبی دا ہم سفر سنا عائشہ دا بابا ابو بکر جڑا پھر گیا نبی نال گلی گلی ہر چمن چمن ہر کلی کلی صدیق عمر عثمان علی ایک میرے نبی دا یار پیارا ڈردا سی جے کولوں کفر ہے سارا سونا عمر بہادر رب دا ولی سونا عمر بہادر رب دا ولی ہر چمن چمن ہر کلی کلی صدیق عمر عثمان علی ایک شرم و حیا دا نسب العین عثمان پیارا ذوالنورین جدی بیعت بھی کیتی سونے علی ہر چمن چمن ہر کلی کلی صدیق عمر عثمان علی سونا علی بہادر شیر خدا یہ کہنا جے سبحان اللہ چاچنا کہو سونا علی بہادر شیر خدا سونا علی بہادر شیر خدا جنہ لقب بھی پایا اسد اللہ شیر جلی سونے دی ڈلی ہر چمن چمن ہر کلی کلی صدیق عمر عثمان علی حضرت ناصر نقوی صاحب حافظہ اللہ نے عظمت صحابہ اہل بیت دا جڑا اج پروگرام رکھیا ہے ادا خلاصہ میں آخری مصرع بیان کرنا چاہنا اچھا یار جویں بولنا چاہیدا سی نا اون تہاڈی آواز نہیں سینے ٹھنڈ پاؤ ہاں تاکہ اے جڑا کوئی پروگرام کینسل ہوندا دکھ ہے نا کم از کم دل چوں کفور ہو جائے اور تہاڈی غیرت اور تہاڈی محبت ایدی گواہی ہو آسماناں تے چلی جائے اے سانو حسن و حسین پیارے نے او ساڈیاں اکھیاں دے تارے نے پر جڑا مندا نہیں انہاں چاراں نو پر جڑا مندا نہیں انہاں چاراں نو جڑا مندا نہیں انہاں چاراں نو شالا رولدا رہے او شالا رولدا رہے او شالا رولدا رہے او رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون